नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आजी जानिबा निर्जला एकादशीर महिमा। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्षर एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाए। एकादशी तिथि भगवान विष्णुंक पाई समर्पित। निर्जला एकादशी बहुत पुण्यदायी होइथाए। एही व्रतर महिमा बहुत किछि अछि। सबु एकादशीर पुण्य फल बा वर्षकु 24टी एकादशीर करिबार फल एही गोटिए एकादशी करिबा द्वारा मिलिथाए। पांडव भाईमानंक मध्यरु भीमसेन एही व्रत बिना जल पी करिथिले। सेही दिनठु एही व्रतकु भीमसेनी एकादशी बा पांडव एकादशी मध्य कहा जाई थाए। भीमसेन गोटिए दिन पितामह व्यासदेवंकु कहिले, हे पितामह, माँ कुंती, भाई युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव समस्ते एकादशीर व्रत करुछंती। मते मध्य करिबा पाई कहुछंती, किंतु मु तांकु कहुची मु सबु व्रत पूजा करिबी, दान मध्य करिबी, किंतु भोजन बिना मु रही पारिबिनी। व्यासदेव कहिले, जदि नर्क जंत्रणा को खराब एवं स्वर्ग को भल भावुच ताहा हेले प्रति मासर 2टी एकादशी व्रत कर एवं अन्न त्याग कर। भीम कहिले, हे पितामह, मु तो आगरु ही कहूची मु भोक संभाली पारिबी नाही। जदि वर्षरे गोटिए व्रत अछि मु ताहा रखी पारिबी, काहेकि मो पेटरे वृक नामक अग्नि अछि, तेणु मु भोजन नकरी रही पारिबिनी। भोजन करिबा द्वारा ताहा शांत होइथाए। एइथिपाई पूरा उपवास कोण एक समयरे भी बिना भोजन खाई रहिबा मो पाई कठिन। मते एमिति एक व्रत कुहंतु वर्षरे गोटिए थर करिबाकू पड़िबो एवं स्वर्ग प्राप्त हेबो। व्यासदेव कहिले, हे पुत्र, बड़ बड़ ऋषि माने बहुत शास्त्र लेखिचंती, कम परिश्रम रे स्वर्ग प्राप्त हेबो। शास्त्र रे लेखा अछि 2टी प्रक्षर एकादशी व्रत मुक्ति पाई रखा जाइछि। व्यासदेवंको कथा सुनी भीम नरक जीवा कथा सुनी भयभीत होइगले। एबे मु कौन करिबी? मासर 2टी दिन व्रत तो मु रखी पारिबिनी। हाँ, वर्षर गोटिए व्रत करि पारिबी, चेष्टा करिबी। वर्षरे गोटिए दिन व्रत रखी जदि मोर मुक्ति हबो, एमिति किछि व्रत कुहंतु। व्यासदेव कहिले, मिथुन संक्रांति परे ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्ष एकादशी आसीबो, तार नाम निर्जला एकादशी। तमे एही एकादशी व्रत कर। एही एकादशी रे स्नान ओ आचमन कुली छड़ा जल वर्जन करा जाई अछि। एही दिन भोजन करिबा मना। भोजन करिबा द्वारा व्रत भंग होइथाए। जदि एकादशीर सूर्य उदय ठारू द्वादशीर सूर्य उदय पर्यंत जदि जल ग्रहण करिबनी, तेबे सबु एकादशीर फल मिलिथाए। द्वादशी दिन सूर्य उदय पूर्वरु उठी स्नान आदि करी ब्राह्मण आदि को दान देबे एवं भोकिला को दान देई गोमाता को दान किछि खाद्य खुआई निजे भोजन ग्रहण करिवे। एहार फल पूरा गोटिए वर्षर संपूर्ण एकादशी व्रत करिबा सहित समान। व्यासदेव कहिले, हे भीमसेन, ए विषय रे स्वयं भगवान मते कहिचंती। एही एकादशीर पुण्य समस्त तीर्थ ओ दान ठारू अधिक। केवल गोटिए दिन निर्जला रहिबा द्वारा पापरू मुक्ति होइथाए। जो मनीष निर्जला एकादशीर व्रत करिबो, तार मृत्यु समय रे जमदूत माने आसी न थांती। भगवानकर
ପାର୍ଷଦ ଆସି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସଂସାରର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ତେଣୁ ଯତ୍ନର ସହ ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ଦିନ ଜପ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟମୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଭୀମସେନ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଏକାଦଶୀକୁ ଭୀମସେନୀ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡବ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ମୁଁ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବି। ତା ପରଦିନ ଭୋଜନ କରିବି। ଏହି ବ୍ରତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ମିଠା ଜଳ ଭରା କଳସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରତ ଦିନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରତର ପାରଣା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ସମାନ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଶେଷରେ ନର୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁ, ଚୋରି ମଦ୍ୟପାନ କରୁ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରୁ, ଏହି ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଭକ୍ତି ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ କରେ ଏବଂ ବ୍ରତ କଥା ଭକ୍ତି ସହିତ ଶୁଣେ କିମ୍ବା ପଢ଼େ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଜୋତା, ଛତା, ବିଛଣା, ବସ୍ତ୍ର, ଅଟା ଏହିପରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ରୋଗୀ, ବେମାରୀ ଏବଂ 8 ବର୍ଷ ଭିତର ଛୁଆମାନେ ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କରିବା ମନା କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ବେମାରୀ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ବ୍ରତ ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ବିନା ଜଳରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିନା ଜଳ, ବିନା ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଭୀମ ଏହି ବ୍ରତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଥିବାରୁ ଭୀମସେନ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତକୁ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭୀମସେନ ଏହି ବ୍ରତ କରି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ରତ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।